लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। बरोज मंगल 17 अप्रैल डीएम ड्रेस प्लेस में मटिया बुरुज महस्तल्ला हाजी सेवा समिति की जानिब से चौथा हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा हज में जाने वाले ज़ायरीन ने शिरकत की। हज ट्रेनिंग की तरबियत के फ़राइज़ को अंजाम दिया जनाब हाजी अख्तर बगानी साहब ने। इस मौके पर मौजूद थे मटिया बुरुज महस्तल्ला हाजी सेवा समिति के सदर और सेक्रेटरी और मेंबरान के साथ पूरी टीम। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है मटिया बुरुज महस्तल्ला हाजी सेवा समिति में। यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, यहाँ पर हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। आइए मैं बातें करूँगा यहाँ के जो हज ट्रेनिंग महस्तल्ला सेवा समिति के उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब से। आइए आपको दिखाता हूँ, बात करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग चल रहा है, इसके बारे में बताएं आप। ये जो ट्रेनिंग चल रहा है मटिया बुरुज महस्तल्ला हाजी सेवा समिति का ओर से है। ये पिछले 1998 से हम लोग का ये काज चल रहा है। लगातार हम लोग हाजी साहब जो मटिया बुरुज महस्तल्ला गार्डन ब्रिज से जो हज करने के लिए जाते हैं, इन लोगों का फॉर्म फिलअप से लेके एयरपोर्ट पहुंचाना, वहां से वापस ही हर तरह का सुविधा हम लोग देने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये इस साल भी मटिया बुरुज महस्तल्ला से काफ़ी हाजी साहब लोग जा रहे हैं हज के लिए। उन लोग को सुविधा के लिए हम लोग 4 ट्रेनिंग किए हैं। आज ये आखिरी ट्रेनिंग हो रहा है। 3 ट्रेनिंग पहले हो चुका है, ये आज आखिरी ट्रेनिंग है। लेकिन इसके बाद भी हज कमेटी का तरफ से भी कोई ट्रेनिंग बाकी है, वहाँ भी आदमी लोग हाजी लोग जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो NGO है हम लोग का, ये इनका आखिरी है। ये ट्रेनिंग में हम लोग हाजी साहब लोग को कैसे हज करना है दोनों तरफ से, ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम है वो हम लोग का जो ट्रेनर है, एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर है, अख्तर अली बगानी साहब है। ये पूरा धर्मीय दृष्टिकोण से पूरा निकती पूरा समझा देते हैं जो उनका हज कैसे कबूल हो। और लॉजिस्टिक साइड जो है, जो कैसे हज जाना है, ऐसा हाजी साहब है जो ज़िंदगी में पहले ट्रेन भी नहीं चढ़े हैं, वो फ्लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो वो लॉजिस्टिक साइड भी हम लोग बोलते हैं, हम बांग्ला में थोड़ा बोल देते हैं। बोलिए, बिल्कुल
बोलिए, तमाम चीज़ें बोलिए जो बोलना चाहते हैं आप। এই মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা হাজি সেবা সমিতি দীর্ঘ 1998 সাল থেকে আমাদের এই মেটিয়াবুরুজ মহেশতলার হাজিদের সুবিধার জন্য সেবা পরিষেবা আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং এটা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। আমরা হাজি সাহেবদের কাছ থেকে কোনো রকমের পারিশ্রমিক 1 নয়া পয়সা নিই না। আমরা সব যারা সদস্য আছি, এলাকার শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ আছেন, তারা তাদের বাড়িতে ওই ট্রেনিং সেন্টার অর্গানাইজ করেন। হাজিদের যাতে সুবিধা হয়, তাতে হজ করতে যাতে সুবিধা হয়, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং রাস্তায় যাতায়াতের বিষয়টা, সমস্ত বিষয়টা হাজি সাহেবদের আমরা এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিই। আমাদের সরকারি ট্রেনিং রেজিস্টার্ড ট্রেনার আমাদের আক্তার আলী বাগানি সাহেব আছেন। উনি সম্পূর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণটা বোঝান হাজি সাহেবদের, যে কীভাবে হজ করতে হবে, কিভাবে উমরা করতে হবে, কিভাবে হজের 5 দিন কাটাতে হবে, কিভাবে মদিনা শরীফের থাকতে হবে, সমস্ত বিষয়টা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা হাজি সাহেবদের বোঝাবার চেষ্টা করি। প্লাস আমাদের সঙ্গে লজিস্টিক বিষয়ে সাহায্য দেওয়ার জন্য আমাদের সদস্যরা আছেন, যারা কিভাবে হাজি সাহেবরা হজে যাবেন, কিভাবে ফর্ম ফিল আপ হবে, তার সমস্ত ডকুমেন্টেশন কিভাবে রাখবেন, তারা সমস্ত বিষয়ে তাদের সহযোগিতা আমরা করি। আমাদের অফিস বটতলা বাজার, মেটিয়াবুরুজের বটতলায় আমাদের অফিস, সেই অফিসে থেকে আমরা হাজি সাহেবদের এই পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি দীর্ঘদিন থেকে। এবছরও আমরা করেছি। আজকের এই ট্রেনিংয়েতে 250 জন হাজি উপস্থিত আছেন। এর আগে যে 3টে ট্রেনিং হয়েছে সেখানেও এর চেয়েও বেশি হাজি সাহেবরা ছিলেন। আমরা শুধু স্টেট হজ কমিটি থ্রু দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের না, যারা প্রাইভেটেও হজ করছেন তাদেরও এই সব ট্রেনিংয়ে তারা আসছেন, এখান থেকে তারা শিখে যাচ্ছেন। তারা তাদের সুবিধা অসুবিধা যেগুলো আছে সেগুলো তারা আমাদের মাধ্যমে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, আমরা সেটা দিয়ে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ আগামী দিনে আমরা এই কাজ চালু রাখব, হাজি সাহেবদের যাতে কোনো রকমের অসুবিধা না হয়, হজে যাওয়া থেকে এবং হজ থেকে ফেরা অবধি তাদের যাবতীয় বিষয়টা আমরা দেখভাল করার চেষ্টা করি। আর ইনশাআল্লাহ তাদের যারা এবারে হজে যাচ্ছেন তাদের হজ কবুল হোক। আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে, সমিতির সমস্ত সদস্য যারা আছেন, সমস্ত যারা আছেন তাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা যারা হজে যাচ্ছেন, আমার হাজি সাহেব ভাইয়েরা আছেন, হাজি সাহেব মায়েরা আছেন, তাদের সবাইকে আমরা জানাচ্ছি যে আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের হজ কবুল আমরা আশা করি এবং আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা আগামী দিনে আপনাদের জন্য এই কাজ চালিয়ে রাখতে পারি। হাজি স্যার, আপনার নামটা আর কি আপনার পজিশন আছে মহেশতলা হজ পজিশন সেটা? আমি মনিরুল ইসলাম, আমি হজ সেবা সমিতির সহসভাপতি, ভাইস प्रेसिडेंट। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पर, ये जो है कि हसीन नज़ारा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तमाम हज्जाज इकराम जो यहाँ पर आए हुए हैं ट्रेनिंग में यहाँ पर शामिल हैं। और मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको बताता चलूँ, अभी मैं बात करूँगा हज़रत কি বলবেন হাজি সাহেব আজকে হাজের যে ট্রেনিং চলছে, হাজি সাহেব কি বলবেন? আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন, আমি চাইব সব হাজিদের হজ কবুল হোক এবং তারা যেন আমাদের জন্য দোয়া করে, আমরা যেন এই কাজগুলো করে যেতে পারি আগামীকালে। এইটুকুনি আমাদের হাজিদের কাছে চাওয়া। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि आज जो है यहाँ पर करबला डीएम प्लेस के पास जो है हज ट्रेनिंग का चौथा और आखिरी सेशन चल रहा है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हज बैतुल्लाह में जाने से पहले जो है जो है तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हज के अरकान को किस तरह से अदा करेंगे। और अल्लाह का करम है कि ये सर्फ हासिल हुआ है हाजी मेटियाबुरुज महेशतला हाजी सेवा समिति को। आइए मैं बात करूँगा, हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 139 के काउंसलर मुश्ताक साहब। आज जो हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पर लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे मौके पर? আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা হাজি সেবা সমিতিকে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর আমাদের মেটিয়াবুরুজ এবং মহেশতলা থেকে যে সমস্ত হাজিগণ যান হজ করতে গিয়ে তাদের যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এবং হজের যে সমস্ত বিশেষ নিয়মকানুনগুলো আছে সেইগুলো করার ক্ষেত্রে এবং তাদের হজটা যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, যাতে পুরো পারফেক্ট হয়, সেই জন্য আমাদের মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা হাজি সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এবং আমাদের এখানকার অনেক এমন
বাসিন্দা আছেন, যেমন আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পাচ্ছি ডিএম ড্রেসের বাড়িতে হচ্ছে, তারা এখানকার যে সমস্ত হাজিরা যারা আছেন, যারা হাজিরা যাবেন আর কি, তাদেরকে সম্মান জানানো, আপ্যায়ন করা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হজ করতে গেলে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো পালন করতে হয় সেইগুলো যাতে নিখুঁত হয়, ওর মধ্যে যাতে কোনো ভুল ত্রুটি না হয়, সবচেয়ে বড় কথা হজটা যাতে সুন্দর এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। তার জন্যই এই আজ থেকে নয়, আমাদের এই যে মিটিয়াপুরুজ মহেশতলা হাজি সেবা সমিতি আছে, বছরের পর বছর ধরে সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে স্রেফ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এবং আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে এই সংগঠনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এবং তার সম্বন্ধে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যেমন ডিএম ড্রেস আছেন, আমার সঙ্গে আছেন হাজি দেলওয়ার সাহেব, এবং মিটিয়াপুরুজ মহেশতলার অনেক এরকম মানুষ আছেন যারা এই সমস্ত হাজি সাহেবদের শ্রদ্ধা জানান, সম্মান জানান, তাদের আদর আপ্যায়ন করেন। এটা হচ্ছে মিটিয়াপুরুজ মহেশতলার জন্য একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে। আর আমরাও সমস্ত হাজি সাহেবদের কাছে প্রার্থনা রাখবো যেন ওনারা গিয়ে আমাদের সমস্ত জাতির জন্য, আমাদের মিটিয়াপুরুজের জন্য, মহেশতলার জন্য দোয়া করেন। এবং আমরাও প্রত্যেকেই দোয়া করব, মনে মনে প্রার্থনা করব যাতে যাওয়া আসার পথে যেন ওনাদের কোনো রকম বিপদ আপদ না হয়, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ওনারা যেন হজ করে বাড়ি ফিরে আসেন, এটাই আমাদের প্রত্যেকের দোয়া। धन्यवाद। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ये हैं जो 139 के कौंसलर जनाब मुश्ताक साहब, जो कि बहुत ही अच्छी बातें कही कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त गनीमत मिला, ये भी शरीक हुए हैं हज ट्रेनिंग के दौरान। जो लोग आए हैं उनको वेलकम कर रहे हैं और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में शामिल आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आप पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन, महेशतला मिटियापुरुज हाजी सेवा समिति से बहुत बहुत शुक्रिया। ভাই সাহেব, আজ যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই সম্বন্ধে কি বলবেন? ভাই সাহেব, খুব ভালো হয়েছে এবং এইভাবে হওয়া দরকার ছিল, হয়েছে, ঠিক আছে। বলুন, আর কেউ কিছু বলুন, একটু কি বলবেন হাই সাহেব? আজকে যে হাজ ট্রেনিং হয়েছে, হাই সাহেব কি বলবেন? शमशी साहब क्या बोलेंगे आज जो हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पर लिया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश हो गई, सब कुछ इन्होंने बहुत तफसील से बताया और ख़ास तौर से हज कमेटी की तरफ से जो लोग आए थे और मौलाना साहब, और उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करेंगे कि जिन लोगों ने ये इंतज़ाम किया है वो उनको अल्लाह उसका अजर अता फरमाए। हम हाजियों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है और काफ़ी ट्रेनिंग से फ़ायदा हुआ। मतलब क्या कहना चाहेंगे आज के ट्रेनिंग को लेकर के? हम तो ट्रेनिंग के अरेंजमेंट में हैं, जो हाजी लोग आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का अरेंजमेंट आने वाले दिनों में किस तरह का अरेंजमेंट? हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग में किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो हाजी को। जो हुज्जाज इकराम हैं उनके सहूलत के लिए जो भी इंतज़ाम सब उनके लिए ही हैं। अब उनसे मशवरा लेना है क्या खामी रह गया है, क्या और भी अपडेट करना है हाजी साहब से। ठीक हाई साहब क्या बोलना आज के की बोलবেন? हाई साहब যেহেতু বড় প্রোগ্রাম হয়েছে, এই যে সামনে বলো হাই সাহেব, বেকার লোকটা বলতে পারছে না কি বলবো। भाईजान क्या बोलना चाहेंगे आज के हज ट्रेनिंग को प्रोग्राम को लेकर? क्या बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सब हाजी लोग आए हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले 3-4 तो ट्रेनिंग हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ले रहा, सीख रहा, जाके उधर जाके हज का अरकान पूरा कर सके, यही दुआ है हम लोग का। अस्सलाम वालेकुम। दादा क्या बोलना चाहेंगे? आज जितना शानदार प्रोग्राम, ट्रेनिंग का लास्ट दिन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो हम लोग बहुत बरसों से लोग ट्रेनिंग करते हैं। हाजी के आगे में जो सुविधा होगा सब कुछ करने के लिए, तो अभी हम हाजी लोग को चाहेगा कि हम लोग और भी बेहतर इसको ट्रेनिंग का कंप्लीट कर सकेगा। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाजियों की सेवा में लगे हैं, हाजी का सेवा में लगे, बहुत खुशी हो रहा है। और मिटियापुरुज महेशतला हज सेवा समिति सेवा में लगा, क्या बोलेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आगे में हम लोग और भी बढ़िया कर सकेगा, इसके लिए हम भी कोशिश करेगा और आगे में इंशाअल्लाह। भाई साहब बोले ना, दूध दिलाई बोल रहे ना, कर दी।
ডান হাতে পুরো বডি পার করে দেবেন আর এই দুটো আঙুল ওপর দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, ডান হাতে তিনটা আঙুল পুরো উপর দিকে বডি হাতের বডি পার করে দেবেন। भैया जरा सा আপনার এছাড়া কোনো প্রশ্ন আছে কি বলেন? কেউ প্রশ্ন করে হাত তোলেন, তার কাছে মাইকটা নিয়ে যাবেন। পর্চাটাকে পর্চা পাঠিয়ে দেবেন, একটা পর্চা এসছে। আর মেয়েদের ওখানে এই আমাদের আসসালামু আলাইকুম। যে আমার 10 তারিখে যে জিয়ারতের তওয়াফটা করতে যাব, তো ওটার সাইডটা কি আগে থেকে করে নেওয়ার কোনো বিধান আছে শরীয়তে? যদি আমি মক্কা ঢাকায় এহরাম করেছি, হজের নিয়ত করে নিয়েছি, এখন যদি একটা নফল তওয়াফ করে সাই করে নিই